di sawange larak lirik matane kapan bae kangku resmita ya kenale duwong ganteng rupane sopan santun tindake ibuku Sunengsi sapa bae wadone kang bakal mamaiki dadi jodone terus terang duh kakang kula demen pawidodo ning sampeyan kula siya saingan mas pengantin nyawa sing dadi taruhan hebat awan sindene kan bagi sindene kian telu pisan gila iya bangor lalu aduh ngerongkokakan suaranya kendang bawa rasa laka tenaga terkuras habis tanpa sisa aduh kakak pingin aja lo ngelamun apa kanggo ning kene pengendang lemes bae waya Depok barang emang siriwang cipat jadiri enaknya beran kandane tutup tukang kendangnya ditekak dingin katulis baik kegawang janji adem teh kegawa mingga aja lali selawase iya wis jagatnya wis esuk wis aduh ya Allah bocah ya tutuk ya sing awit sore sampai tekang waya mene jagat beli terang-terang gila aduh toli lagi lekas yang apa dinakin ku ya awan sejen bengi sejen iya sing hati-hati mi iya balik ke sing hati-hati aduh kasuki ki bokatan kiyang ya mangkat maning tas peduk bokatan beli udan aja bangor sira bangor menawa mertua dus intip ana ya bangor iku sing ning guri makin ndelagdak ini hari apa-apa aduh seneng ya dang mangkat maning bayaran maning aduh hari mikir endang ya beberes bae mikir kendar ya putak baru pan ada mosok ngenes sandelang akan sira-siraan tuh oke tenang tak ngomongna iya beres sing penting Kusman tuh mambu temen pesing iki lo udah uslara tahunan apa sih sirama dang paingan dang ya artinya kadang tiga pelaki banding ngomong padu melet bae sirama ya tinggal kok angkot kayak apa pesing iki ya kun mah pantas wis tahunan ngaco siraku tahunan apa nih kan bukan nyaran-nyaran ya anjaran so tening kanan orang kena mus tahunan orang kus pengantin baru ay kini dang sembarangan Allah ya dang ya Allah sing abangku ceku sing abang kuku taskun ku metenku ya tas sore pada saweran bangor ku piro lo ku tak cakar matane morekun ya kita sabang pada saweran ora tas din repot temen ya akene le iya barang kanggo ning kene kok si iku standar apa sih beli karet ikaku standar apa ku standar apa siapa iya mono sakit dul ta dul iya ketenger gak pak anu standar apa nya beli ake anu gak beli kari-kari gak biasa beresi setan lala kira goblok
Jagat wis jam pira sih gini dang? Jam loro lewat 10. Ini dang. Iya. Ya Allah, sesuk ya dang jagat ya. Marian begu ya. Hah? Marian yuk. Marian. Yuk ah. Yang Bu Marian Bu beli gayang koran nang lala bocah durung tutup siraku. Marian begu yuk. Ya Marian yang aku dingin di gila-gila siraku. Rokok sira malah kena. keterima nek dang. Koslet rokok kena. Lamun udah terus naga percuma. Percuma priwen. Bapakku udah wis balik. Balik-balik mata dira bedah siraku. Yakin sumpah. Dang, kini sing ngajatan ki bapakku mas ada tinggal balik mangacok kuno. Sing sore lah kadol-dole bapakku. Hari bapakku mah wayamene durung anu pegang hitung duitnya aku beli entok-entok. Weh, bapakku sing sore orang betul-betul berarti bapakku wis balik. Balik-balik mata dira bedah. Dang, sing ngajatan ki bapakku kenapa apa wis balik on. Bapakku man si umarane bapakku. Balik. Ku. Ya maksudnya mau main ken ora dang. Kini pengantinnya lagi unboxing. Aduh, unboxing tirakan pengantin oli paketan. Sembarangan kayak pengantin ki mau ku pengantin lanang ki. Orang jaga sepi, orang jaga sepi je. Orang jaga sepira kenapa sini kan? Unboxing. Unboxing koli paketan. Orang artis. Oli hadiah. Anu bokatan oli COD-an. Maksudnya mau li anu sing bantu. Hari ku unboxing apa? Atek. Jebak. Pengantin ki arep unboxing. Ojo guyon ngedang. Iya. Apa bedanya pengantin karo sandiwara? Pakai bisa sandiwara. Iya. Sira mah stres gini, dang. Sira mah stres gini hari apa-apaku. Ana bedane slet. Ya itu masalah bakal sira mah pengantin lanang pengantin waduh dipadahkan karo sandiwara aja. Ana bedane. Goblok jelas bedane pengantin karo sandiwara ya jelas beda. Ana bedane ning apa yo? Bedane gapa pengantin mah di bapak pasang ning Salah. sandiwara mah Salah. pengantin anu mah nganggo Salah. oh saya padahal kayak kene Salah. pengantin mau lihat dia Salah. sing anu lanang Salah. sing anu Salah. sing bener Salah. sing bener Salah. Ketek. Jebrak entah. Sing bener sing bener bakal sandiwara. iya Bakal lampu peteng sandiwarane sepi Bakal pengantin. iya bener Lampu peteng pengantinnya rame. bisa rame keblok guyon rekun mah guyon dang kini pas kini dang anu ke suasana anak pengantin ki Jare wong Jakarta mah cakung. apa cakung Cuacanya mendukung. Dapat jaga teka yang kenen ngericak bae Wayahe pengantinan. pengantin anyar Ya bakat jagate panas wayahe pada pegatan. pada dang apa pada pegatan sira mari apa pada dang kita kadang lagi pengantin anyar karo Darsini ku Iya. jagat yang ngericak bae Iya, blendung ngetingkan ya tung. udang jarak kita ku ya Allah suasananya romantis banget Ya suara blendung romantis. ya iyalah ngaco pengen mah dang pengen mah durung anak ini pengantinan nganggo makanan ke durung anak Dorong kita keburu lagi istirahat kawinan kok babaya kan masih nganggo godong nangka. godong nangka ya dak kok rendah temen rai niraku maksudnya mah ya beli maksudnya mah kita mah orang nganggo makanan Ya orang belilah mangsa kuata toli. sembarangan hari apa-apaku kita madang bengenku padak pengantin lanang pengantin wadon awan bengi pengantinanku ya Ya. didodokaken ning pelaminan Ya pengantin kini menduduk kenane pengelaminan. ya pada koset karo Darsini ga Nah ya sejen. ya didodokaken ning pelaminan Sejen. ning kursi kencana Ora. ning anu ning kursi sing bagus Beli. pantasnya didodokaken ning apa dah Didodok nane ning WC. ning WC sekalian kendong sini Pas. masa pengantin WC mah ngaco Pas. lagi winginnya arak-arakan pengantin lanang pengantin wadone Ya. numpaknya singa Depok Ya. iya kan Nah. sing lanangnya numpak singa barong Singa barong. sing wadone numpak singa dangdut Singa dangdut. pada kosletnya rumah tangga karo Darsini ki pengantinnya ku diarak-arak Diarak-arak. numpaknya singa Depok Nah sing wadon numpake singa Depok. sing wadon numpaknya singa Depok Sing lanang numpak katin. numpak katil masa katil mah goblok woi pengantinan goblok bocahku Barang anu diarake kare pengantin memuter-muter ning desa. muter-muter ning desa sing awit prapatan sampai tekan pelosok desa Muter-muter ning kota. ning kota Ya pada koslet gak muter-muter. pada bae muter-muter ning kota Ya beli. ning pasar Ora. ning pantura Beli. ayo kudu muter-muter yang di goblok Muter-muter ning kuburan.
Goblok. Masa nih kuburan? Singa Depok ku ana musik ana dangdut. Yana. Bocah ku. Yana siragana musike. Lagunya Kopi Lendot. Anak kopi lendot. Ana Jail. Anak digerayang laka disilak jeprat. Jeprat raini lah. Jeberakan ya pada kosret ka. Yana. Rumah tangga ku maksudnya mah diarak ku ana musike. Yana musike bagian nganggo katil ka. Musiknya priwen gua. Rokok kena ke. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sirah. Jeberakan koplok diri gua mati kuno. Sirah mari apa-apa udang di tengah-tengah banget kari apa-apa. Bung pada badannya koslet mati dikuburi aja di tengah-tengah. Ini aja di tengah-tengah. Iya. Ning pinggir dermaga. Ning pinggir baik. Ning pinggir dermaga. Ning pinggir dermaga baik. Iya bener. Sebab koslet mah bakal mati dikuburi tengah-tengah kubur setan. Loh. Goblok. Hei, hari gua mati pak kudu wis dari setan ora pasan nang apa wedi setan. Ya bokat. Kin ki lagi sorene acara kaulan. Acara kaulan. Cari pengantin anu lanang wadone ku mbok bapaknya ki bapak kune pada pengantenan je engko jadi teplok karo dodol Ya pada koslet gah. pada koset ya lagi kawinan ku kawulan Semakin pernah ngomong semane sebok kita nang pada senang ke gedek lawon-lawon besok yen payu rabi bener senang ke bakal dijajar pasang jajar pasang karo dari sini engko lamun na dijajar pasang ditanjak akan ning panggung bener senang bakal tekauli dikauli batur rumah diteplok karo dodol wis Karo umum dodol. wis umum berarti kosret pak karo iwel-iwel ay wali-wali mau wis akeh karo gemblong mong wis akeh karo sega kuning wis umum sega tumpeng wis akeh diteplok karo apa karo aspal panas weh rekun mah manum blay di basi dangar ya papaku blok raine sampe tekang nglotok katon tengkorake bener tas diteplok karo aspalku pada mati kabeh lanang wadone aku amin jeberakan besi siraki segit laka lantarane siraki dang toli ora dreng sandiwarane terap penganten lanang penganten wadon iya bapakku ibuku une pada nyumbang lagu iya ninganan nembange anu orang aplang-aplang ana sing aplang-aplang ana sing pengen dijengking ana sing dipadal gludak ana sing leteki bentingnya mertua iya ana bari nyolong duit cilike kayak iya pada koslet garap nyumbang lagu sandiwarane terap dikumpulakan keluargane tas dikumpulakan keluargane dibakar iya bener ambre sandiwarane ke anu sirama anu dang susune pakai nyengit beli anu ka sira artinya ke nyengit laka lantaran siraki ari apa-apa kok oke Kang dudu masalah mengkon kita kejar dia masih ngaran singaran ucapan itu adalah doa dang ana dofatu minal iman artinya kebersihan sebagian dari iman hubungannya apa kalau kebersihan kok goblok tak serawat ini kita ku izin banget kari kandak karo siraki izin kita ke izin ngitakan banget tama kita ku anu madang seneng dang ya artinya kaya lamun ibarat patut dari contoh koslet ya iya patut dari contoh bisa dari contoh sok rumah tangga kita karo dari sini us pirang tahun sekitar sekitar pirang cong singawit tahun 96 sampai kene 26.000 goblok weh sila ku priwe sing hitungku 96 kene tahun 26.000 aja di pai ribu 2026 baik ya wis 2026 nah berarti sira rumah tangga kita 30 tahun Hidi bodrek dilawan boleh ya ya kan mulanya kan patut jadi contoh woi segala halangan rintangan sirane demenan maning ketangguhan wis ngalami sirane dijobrak ning kos-kosan wis ngalami sirane ketangguhan lagi ning kape wis ngalami sirane ketangguhan lagi ning mobil wong loroan wis ngalami kok kayak ya iya kan sira alangan rintangan kabeh wis di rintangan bener dang wis dilewati kabeh enake blenake wis dicekali kabeh sing aran mola wis entuk gemet rujake
Nantok jagate. Wong kene mah bokatan sing mulai beli kayak koslet Delangan nak koslet kah? ya masalah mola mah sing awit tani Sing awit tani. sampai tekan kerja kantoran Nah, balik maning jadi tukang panggul Lah. makat nang Jakarta Brebes berabot koslet merantau. merantau Zamane pirang bulan slet. 7 bulan setengah Lah. oh koslete mola becak Becak. ngetul bae Sira. koslete mola becak Ah. dari sini Dadi tukang tambal ban. tambal apa hei masa dari sini ada tukang tambal ban Lamun becana kempes nambalin ning siapa? iya sini Daripada nambalin wong bayar. Dari sini mah nambal dari sini gratis. bener koslete dari tukang beca dari sini dari tukang tambal ban Pirang bulan slet. 7 bulan setengah Sugi slet. melarat Bener. pengalaman Ngali maning slet. ganti maning Ganti maning. ya kan Iya. dari tukang kebun tukang kebun kah tukang nyirami tanduran apa Iya. kah iya kan Iya. kok koslete dari tukang kebun Ah. kok dari sini jadi Dadi tukang arit. tukang ngarit goblok ya dari di kabeh ya pragat on Lamun ana suket sing arit teh siapa? ya dari sini Yaku. iya bener koslete jadi tukang kebun Nah. dari sini dari tukang ngarit Arit. 3 bulan dang Sugi slet. melarat Benar dang. slet. ya Allah balik makampung dang Balik maning brengbeng. berengbem dari tukang gerabagan iya kan Iya. wong tani Iya. koslete dari tukang gerabagan dari sini Dadi kena komben. dari kuno kobil lo goblok etak serawat keramik sirah setan kuno bocah Basi. ya masa kita dari tukang kenaan gerabagan dari sini dari kena komben maon Amber rezeki ini aja ngaliring wong sejen. ambar ngalir Ya iya. koslete dari tukang anu gerabagan dari sini dari tukang komben Nah, Put, 2 bulan setengah sugi slet. melarat dang Iya ya slet. ganti maning Ganti maning slet. jadi kena kopayu Lah. pantura kah Iya. patrol jati barang Iya bener slet. gondol aduh wah dari kena kopayu ku dari sini aku dari apa kuno Dadi copet. dari copet goblok hei wadon Lamun dadi kendek lah dadi sing copetnya siapa? ya dari sini Ku. Enakan rezeki ini beli wong sejen. astagfirullahaladzim ya Allah anu wadon dari copet ya maksudnya Amin. koslete dari kenek rabine dari Copet. iya sebulan dang Sugi slet. melarat angger oh ngali maning Ganti maning. jadi anu kita aku jadi calo gabah Iya. jadi calo gabah iya kan Iya. nah koslete jadi calo gabah dari sini Dadi apa ya Dadi apa ya sing enak ya? enaknya jadi apa ya Dadi tukang wedang. jadi tukang wedang Iya. jadi tukang wedang Calo gabah pengen nginung ngendi nginunge? tukang wedang Tukang wedangnya siapa? dari sini Duitnya emang siapa? nah dari sini Ku. orang dua teman karo dari sini wedang bagian lah orang papa Baget. jadi calo gabah Nah, dari sini jadi tukang wedang. iya ganti dong jadi tukang kucelak kita Iya. iya kan Iya. kucelak baik rong minggu Iya. koslete jadi tukang kucelak dari sini Dadi bandar selintir. iya dang kompak temen Rai Niraku ya jemberakan kucelak karo selintir Iya beriring-iringan gila beli. iya tukaran baik on Yang berasado tuh si jadi pel kuclak si jadi buat pel selintir. bocah pitung dina dang Sugi slet. orang malah mancing penjara dang jemberakan pisanku singaran mola dang Iya slet. ya Allah Artinya jagat entok jagate. jagat tok jagat Waya entok wayae. wayan tok wayae Tapi angger. angger Ari awak canting jalimah. angger angel Dicipuk naning segara ya oleh secanting. canting dang mulanya kita terkadang sila bocah ini enakan dalam pengantin wis ugi kiki bocah iyalah ngaco ya wis sembarangan ya iyalah kita mah wis ugi seten bae wis ugi maraine iyalah raine black
ember. Maco, sirane maning, sira masih melarat slet. Melarat sira Tret. Belas ya, urip Ya. melarat bae siraku slet. Angel lur pekayaannya ku angel. Siraku. Iya. Ya Allah sampai dilawani sira dari tukang kucelak, dari sini nih dari tukang selintir. Selintir sing masak rabi nendang. Melas, Tukaran Slet. bae masalah selintir dipegang. Sugi beli. Melarat. Belas ya cah. Iya. Jadi anu calon komben. Sirake, Iya dari sini dari tukang tukang wedang. dari sini nih aku. Iya, anu sing tuku wedange endang bae. Boleh di komben beli dari sini nih. Itu masalah mekon endang kan demen rabine kita asline mah. Dari sini ku. Iya. Karo endang. Iya. Dang, temenan siraku demen dari sini. Boleh lagi. Woi, demenan di Palarapane. Ku jari laki nih. Di Palarapane. Sembarangan sira kena ada apa-apa. Aja nina ning rabine toset. Mother kopek yang mas melulu. Subhanallah. Tak tahu terserahnya sedang sira maru apa-apa ku anu. Sira mah beli kelingan. Ngomong ku mancing ati sira maru apa-apa ku mas. Rokok kena ke. Terus ini kopek ke yang mas melulu. Menekit. Ayo mono dang dengaken mono. Kita pengen cerita. Sirake. Kita pengen cerita rokok kena ceret. Apa? Kita kudelang na dari sini ya ceret. Ayo dang mono Saya dinakakan. ngawit juga ceret. Ndak kukul bae. Untuk Di dari sawah sini, ke iya di sawah ke. Oyos kang oyos bro. Ya bener iya ngoyos iya. Oyos kang bro. Batur wis pada balik dari sini mau beli balik-balik ceret. Solot durung prakat. Dudu nang saking solote. Maksudnya mah kagok dengan kagok. Beli. Bokatan anu kun arep piniane masih akeh. Beli. Adepane masih dawa. Orang. Arek konon. Wayang maghrib ku Pak Brial. Dari sini ku mentas. Mentas. Ya mentas maghrib. Tak telung ku kopek ya yo masih. Subhanallah. Sebelah kiwene mana sih gendog ya keding. Iya mono kedok yang masen ning kono ya. Jebrakan temen rekunku. Ya dang mono dang nang saking sosoek yang mas. Anak maning dari sini ku kopek hiring tengah nama betakang eceng godok ya betul. Enak kan cerita, enak kan dilakon. Iya. Di Palarapane coba dari sini. Sembarangan tobrut. Mantur bocah kopek telu. Lala koplok. Telu. Loro Tret. Endang sampai takang urut telu ku berarti sampai takang jerone aku. Ya jero banget bocakin mangintipi perabe kita kudu kayak kono tuh. Endang ente papane. Sira suruh jabat jerone. Weruh. Alah. Loro. Telu. Ning ngarep ka loro kadung. Telu ya di ngarep loro. Sijine Ning gigir. goblok apa ning gigir mah dudu kopek. Ari konon punuk mlakune priwe? Enak ka. Ayo anak unta. Inti pada ke kopek ke. Oh. Iya pakakin mah duduk kopek. Apa, Cong? Sira marah papak sembarang. Jarendangan kopek telu. Iya. Berarti sira ki landang-landangan anak kopek ya goblok. Dudukin mah duduk kopek ngaco. Apa? Pakakin celengan urip. Celengan urip. Sembarangan kin kana prasejarah sira keselet aja sembarangan sira. Dudu kaya kono Cret. Apa? Ngapa wong punuke kaya kene ki mertandakaken wong ora mampu. Idi sembarangan idi. Ya, Tak kono wong kene. Baka wong punuke gede berarti kunku menggawe nek ora urudan ora uru angin. Ya berarti turu bae. Sira mah angel ari apa-apa masuk wong menggawe jo turu bae mah. Los takon ning endang. Sira menggawene ora weruh. Ora urudan ora uru angin. Berarti kan turu bae ya, Dang. Baka wong menggawe beli udan. Beli weruh ning angin. Berarti wong kun turu bae kaya otong. males ku siraku. Kaya otong. Males siraku. Dudu males let. Ya buktine Kita ke buktine sampai tekang punuk gede semene ke kenang dilawani menggawe pak ini silat. iya ran menggawe mah adate kewajiban. Beli werudan, beli uruangin. Berarti wong males. Srok takona. Lah, Malas priwene sih. sira kan weruh beli ana udan. Ya beli. Ana lamun ana panas, Embo. berarti kan turupan ning jero kamar paya priwene oli duwite. Angel maksudnya mak duduk kayak konon kunku istilah bro. Istilah presi. Istilah kunku. Istilah wong solot menggawe sampai tekang beli uruning udan, beli uruning angin. Nang saking anu istilah. saking solot ya kuno. Iya solote priwene wong ora metu-metu acan je. Angel bakal ngobrol karo wong larat beli kiyang ora mau mulane bakal ngobrol karo wong beda duit. Wah, kok sing ngarane kita ceplok wong melarat. Ya iyalah buktine sira masih busuk durung kin. durung. Ya iya. Umah masih numpang mertua kayak ini aku. Iya ki peruan ceret. Sira pengen suki beli. Apa? Sira pengen suki beli. Maaf kita mau wis. Ora sira pengen suki beli. Kabeh ka wong manusia mah pengen cuci. Oh sira kita kok bener pengen suki beli. Ya pengen. Pengen. Ya Ya pada. Oh, setanku. Biang kita kaku temen kandak karo lain diraku ya. Di sini bocah jentike langka. sabar kan. Itu tuh masalah sabar gawe emosi bae ngomong. Sabar. Sabar. Yang tak. Cocok
Cocok teh mambu bakmi. Enak banget cangkem wae mene ngaco. Cocok teh mambu bakmi. Sira pengen sugih. Tret kabeh ge manusia ku pengen sugih. Yakin? Yakin. Pengen. Ya iya. Meluan kita be. Ojo guyon. Ya beli kita lagi beli yang guyon blapak dinakin ku. Ada nggak sugih beli? Di sembarangan sugih melawan pokoknya mah. Pokoknya dijamin kono. Ay dijamin lah. Kin ki bayaran tengah nggone apa? Kin bayaran tapa? Ki nganggone borongan. Oh borongan. Iya loh. Berarti per hari. Per hari sirake. Pira kini per hari ya ke? Kerjane ning Jakarta. Iya iya. Ya iyalah. Jakarta. Nah borongan aku pira kudu gaji. Tergantung sira solot tabline. Lamun kita solot. Lamun solot sirake oli 5 juta sedina. Sok aja guyu ka Cret. Demolo. Punten Kang, dang, orang kenal kita mah. Arepan menggawe solot kayak kita. Dela kan ngobrol karo wong larat. Yakin? Yakin 5 juta. Orang kenal. Yasin, endang Yasin. Yakin? Yakin lah. Orang kenal kita. Orang kenal. Kita marang CI. Oh, cek, iya napa goblok beli menggawe kan on. Bocah ngetokan duit rai nira. Contoh gambaran wong sing malas ngentokna duit. Oh, kayak kono. Ayolah. Maaf kita marep sugi dewek. 5 juta. 5 juta sedina lamun sirake apa arane solot. Solot. Ayolah. Kun ku menggawene ning pabrik. Beli. Maksudnya mah menggawene ning gudang-gudang. Ning gudang kuslet zaman kin gaji pira. Kok kata tukang nganti COD. Pegel dari COD kudu keliling-keliling. Maksudnya mbok kata ning endi nakurku menggawene ning endi kudu Cret? Ning Jakarta cukup sirake dodok. Ojo guyu kok. Mana guyon. Maksudnya menggawene dodok. Dodok bae. Oh, nonggoni dagangan ya, Tret? Nunggu di dagangan. Iya, bokatan bari dodok nonggoni dagangan. Bener hari mono nih Mas. Dagangan kok. Iya. Nah, bener ki. Hebat kan? Kudu dagangan apa kudu pangsit. Duh, pangsit batine pira koslet sir ke madrasah mangkok 10.000. Oh, takun boko sudah mau nyetak dan Are apa-apa anu baso. Baso maning slet aduh, kin mau usah kesaingane. Anu sing lagi viral. Apa? Anu ayam bebek. Oh, ayam bebek rame. Dudu ayam bebek kan. Sing anu kasih ngana sambelek ka. Ayam geprek. Iya, geprek bor digeprek. Ayam bebek. Dudu. Anu dagangan cuangking. Dagangan cuangking. Angel ambet tua. Mulai geblik yang kita udah ngomong karo wong melarat kok. Kan anu ka sing anu ka. Cuanki. Iya kok ya konon. Lambe nok nyon lambe akas ka. Anu dagang isusu. Ah? Apa cari redang? Isusu. Kan kasih anu ki panganan bocah cilik ka. Sosis dudu isusuk jekin mah. Dinsuka di Kan ka arane dimsum Kang. iya jakun. Dimsum ko pegel gawene mader batine 1000 perak kana slet. Mangsa ya sedina garapan oleh 5 juta kedik ke sirako. Megawan apa kita? Gampang menggawene. Sirake sing penting mah cukup dagangan. Jasiku. Jasuke anak. Jasiku cek. Angel kene. Jebokat Jasuke kun mah. Iya. Dudu. Iya. Sirake cukup dagangane. Anu mau tekoyak. Mau tokoyak. Mana gak soto koyak ketek. Mau tokoyak sih. Iya. Kunku Beli. Nah, apri yang kudu dagang. Kunku batine titik banget sih. Nah, hari sira si Pri ya, Tret. Oke, sirak lamun solo TP 5 juta. Iya. Lamun males ya ke? Males ya ke sirak. Iya. Lamun biki yang kita ke mangkat awan be jam 10-an. Nah, iya ku. Jam 12 awan. Iya bener ku. Paling mati-matinya kira 2,5 juta sih. 2,5 juta. Iya. Melu Tret ning sira. Oke. Iyalah. Gampang mater dagang. Menggawe sarana menggawe Pri ya, Tret. Dagangannya cukup dagangan garam. Oh, garam. Maksudnya mah garam laut? Garam laut. Iya. Beli silat beli. Uya. Usana ning kene geuning heretan pirang-pirang. Kemasan. Ora kemasan mah ya. Uya wuku. Beli. Uya sentral. Sentral maning mader beli payu sirak. Uya petepan. Udah betepan kanggo betep raini dah. Arek kun dagang uya priwen. Dagang garam. Iya, gak dagang garam. Jadi lamun sirak pengen melu. Iya. Mangkat karo reang Jakarta. Nah, esuk sirak mangkat. Carane. Sirak gegelar. Lah. Ya rana wong dagangan kan. Iya. Luru tempat rame. Oke, Jakarta mah. Ana ning semol ora. Mall. Iya ning mall. Grage. Ning grage. Lah. Ning arepane pe sirak e. Oke, siap. Nah, kita Dodok menang. sirak bro. Dodok. Iya. Ya wis. Lamun bisa macam mana sedurunge wong mancing. Beres lah pokoknya mah. Ya, terus. Dodok sirak e. Tetawa. Apa? Tetawa. Ya ada tetawane. Garam. Beli mengkonon beli. Hari konon. Beli. Nah, kita nih dodok. Terus. Pangane kene. Terus. Paringan paringan bu. Paringan bu. Apa sih? Ngemis ku goblok. Ngemis apa dagangan garam? Ya masih dia garam ku ngemis dapat kayak konon mah. Ya beli ngaco. Bisa nek garam si priwe. Pak garam pengen weruh. Iya.
Tangannya megar, megagar, matanya merem. merem lala. Wong picek goblok. Bocah kok. Sedina 5 juta. Arep 5 juta harapan beli kosret. Sira beli. Kita ki wong normal, masa tangannya megagar matanya merem goblok wong picek. Goblok sira ndelang wong ngemis beli. Buat ya weru wong ngemis. Ning omah kasugi-sugi. Ya dudu masalah sugi-sugi kita ku masih enom isin ora. Sen temen harapan tuh sira rewel sing penting 5 juta sedina sira ke. Ora bener sih mah kono kaya kono memekaya kok. Harus sira beli melune. Dudu masalah konon. Emang enggak pakaya konon mah. Di 5 juta sira. Luru wis sing alal-alal banget sret. Ah ya kun enggak halal kun anu mah. Wis aja kaya kono halal-halal. Pengen sing halal sing halalun pote. Sira. Nah, sira mah dijak makayan aku. Dudu kaya kono sing aran wong makala mola halal. Heeh. Apa maning sira ki wong seniman. Beli Iya. kena duwe dong kaya konon ku. Tapi kan ada di bandi. Ya iya maksudnya wong ngemis-ngemis ku beli kena. Sing penting kayak kita mah wong seniman ya. Sing penting bisa menghibur. Ambaran suki kini ditanggap maning kan oli duit. Bek. Jebok nangon. Mangapa-ngapain. Kayak bodoran banget jare. Apa sih? Ya kan biasa nang keja-keja ora. Kucak-kucak. Maksudnya mah sira belajar nembang sing enak. Ambaran si sawer oli duit. Sembarangan Sira bisa nembang. ngokon kita. Iya. Orang bisa kita langsung. Orang bisa kita masalah itu. Yang kita kan dari apa-apa. Fred, kini kan mamaku acara hajatan kawinan anake. Moga-moga sing dikawinakan. Oh, jodohnya. Iya, sakinah. Mawadah. Warohmah. Baratem. Wadunia. Sira memang waratem ada apa sih? Ya maksudnya mendongakaken jodohnya sing mawadah mawarohmah. Kon mana sing gembor-gembor. Iya, kita menikah. Oke kan. Sok dihormati, Tret. Ya, ngormati kanggo Bapak Kuwu lan seperangkat desane, kanggo sing lagi hajat Bapak Kuwu, kanggo penganten. Ya Allah, beli nyangka kita kondangan pengantin usilet-silet. Iya bener. Yakin mau orang nanggui pengantin silet. Nanggui pengantin. Nanggui pengantin kita. Iya, jare negarapan nancak mene care pun kaya wis turu beline mah. Kaya-kayane mah. Ngormati kanggo wong kene kabeh, kanggo wong kreo. Iya. Kita masalam kanggo siapa? Senang Kendar. Oh, Senang Kendar. Kenapa Senang Kendar? Melas durung waras. Allah. Anu pun maksudnya ada penyakit Kendar ya. Selawas penyakit. Anu penyakit lara. Anu sikile bokat. Lagi puyang sumeng. Ora. Aku nang apa? Penyakit pelangaplong. Iya, Slet. Senggol salam kanggo Mamai Aril seningane ngarep. Ya, njaluk lagune ja kesemsem Slet. Kesengsem. Ya, sira mancing beli kesemsem. Aduh, beli mancing Tret. Alah, cah. Mancing beli kang kesemseme. Iya. Mamai siapa kan si Cina kah? Ayo wis ya, dikrungu kita nih. Kesengsem. Kesemsem ngormati kanggo Mama Tarmidi singane ning Taiwan. Bener. Kanggo Mama Bil. Kanggo Papa dapat nun. Kanggo wong bugel sih. Oh, wong bugel iya Mama Bunda Nesa. Bunda Nesa. Kaudanan jeselet garapan menek lo. Iya benar. Iya kanggo Bunda Nesa sing dia butik ning bugel. Kok ketemu beje tanggal 14. Aduh temen kok. Ya wong ning kanane kanggo. Iya. Ayo. Ya laguna kesengsem je. Spesial maning kanggo sing lagi live streaming. Kanggo bapakku. Yo. Sayang. Lara untuk tak sayang menembak. Sayang mau makan kan. Wawan. Kanggo Mamai Apil. Mamai Apil, Papai Dapa. Najan ketemu sepisan bulane dadi kelingan sampai kapan kebayang-bayang senok sing dadi pujaan Kanggo
meseme gemuyuk lan kacungure Ayo ambles ya mas. apa kian arane demen ning ati kula kesengser asik Aye aye ahai. Mangga dalan. oh Mami Mina asik Mami Mina Mami Mina Mami Siapa? Mami Mina Mama Dias 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 asik Mama siapa lu? Mama Dias Senang Perli. 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 langkah jodoh wis siapa? bahagia Mami Pita. Ujare Mami Pita. kono Mami Pita. ibarat Mami Pita. wong meteng nyidam bulan Mama Dias Mama Dias Ingat Mama Dias. meseme. Mama Dias Mama Dias Moyun jeblos raine. jeblos dah setan Nok Sumi. Sampai kapan kebayang-bayang senok sinda di pujaan. kanggo Mimi senang Perli senang Perli senang Perli senang Mami Perli siapa? senang Perli Mami Pita. Mami Pita. Mami Pita. Asik, Mahoi. Mami Pita. Mama siapa? Senang Perli. Senang Mama Perli. Dias Senang Perli. Mama Dias. Senang Perli. Mama Senang Perli. Dias. Senang Perli. Mama Dias Mama Dias Mama Dias Mama Dias Mama Dias dan dulu ngerti kula wis pengen barengan alah kabolong asik asik ahai Siapa teh? Timbati nangka jodoh no peni dukusi selung kudu jodoh no aku majikan Nok Sumi. ibarat Sumi. wong meteng Nok Sumi. damulan Mama siapa kah? najan Sumi. seminggu sepisan Mama Dias Nok Sumi. aku lane jadi Aku Nok Sumi. tandingan Nok Sumi. apa kien arane demen ningati kula kesengsen sama nok kopi Ini kamu siapa? nok kopi Mama Kias. Mama Kias. Mama Kias. Mama Kias. Mama Kias. Wis blita. kopi Ingat meseme. Gemuyu de kopi bini.
Nok Yuyun sayang, Nok Yuyun dadi pujaan. Nok Yuyun Mama Kias, Mama Kias, Mama Kias, Mama Kias, Nok Yuyun Mama Kias, Nok Yuyun Mama Kias, Mama Kias. Mami. Maning beli mami. Hah? Iya, mame kita, Siapa? mame kita, Eko mami mono. kita. Mono. Nun, sumur sanga boleh. Kau bayar nang panjak dingin. Oke, cak. Setor aku banjir dikit Kang. Umpul-umpul, enggak umroh. Ah, Di, oli apa yang dari umroh? yo sumur sanga sih. Kanggo Kang Kendar sing ge cungur sanga. Kanggo keluar. Aja Asik mame bias. kerek jaluk Mame bias. Kanggo nok atut sebab Tuyul. cintane Tuyul. masih Mama Kias, Mama Kias, Mama Kias, Mama jaluk Kias, Mama Kias, Mama Kias, mame bita, mame bita, mame bita. tolong, 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 tolong. tolong, ya Allah, tolong, tolong. Salam bocahku. Bulan jaluk tulung, yang asing nulung nulung, wis jaluk tulung, anggar beli ditulung tulung. Nok Yuyun, ati ditok na wis. Nok Yuyun, Nok Yuyun, Mama Kias, Nok Yuyun, Mama Kias, Nok Yuyun, Mama Kias, 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 Mama Kias. Cret, nun sekin jagate wis esuk, tugasnya masih adoh. Bener. Ayo kita bebarengan. Ayo. Karo sira nuju mengetan-ngetan. Sekalian gua trampolin Kang. Ayo, Ayo. Cret. Hadirin yang berbahagia, usaha dan juga perjumpaan kita untuk menemani Anda semuanya. Dengarkan waktu